Hello pengrang sakan di kondom sasot ya gatal geba garcil idea ciluna anda gimana anga mi jalon semana fasono sukses semana tama jokmo main anga 9 aro polko house usan jok tadi ending kalaya ko fason batari bas kajok fasono so chat prikosa kalaya jok chat house repeat dai munamo anda muna second round batakan kajok kula chat kajok mo Daude angana simana yerniku kalkul kaat muna misoten kalkul kai muna na simana misotokon asimang ban kang nata mangen first round aro second round dalde kaltela ba kaltela gen ne nigman asimang ni soibo daude chat plus sorry nam khalemo chat plus pre de beta geni one geni ni bele de 7 mo daude ya chat to ni ya bri re skodi beta bri ni bele de 9 daude yan first formula jok daude second round no gatham plus chatara beta sisa sani bele de 1 do daude sakja jok mo sakja ni gaman anga yano khai mi sota ganok ne unsisa yakon dua tay nakon gatham plus chate sani bele de 1 dok mo daude ya gatham muni chat ni rata manja jok daude chat ni bele de 1 gatham daude ya formula ni khan dalde first ano aro second ano khalthela gen ne unigman asimang iya noni ko badia khur anape khagen angan asimana yanoni ko dana pe onat gen ne yanoni first round aro second round riba thilinga nasimang naksonak da manai gen niba banga mo niba badia ko ya first formula ni kuma ma ya second formula ni kuma yakun asimang daude nirkai bojok angni sapo daude first formula ni ko first round ani sans to ya ganis ni ko one second ni ko abagen chimode bisong ya sa aro dok ko ne anegmna dauden asimang ya sa aro dok gani aro sni ya khosan asimang rabat naung again ne daude ana simana ngata gelo mo dile khata jok ndagimna daude house uno nasimang ni aibo house uno dok aro sa ending uskhaganok mijolo banga gani sni hotna ne gani aro sni ne dauden asimang sotokani sotok sni chigani sni yendege thari khana tanang gonok daude ana simana direct nabal atken mo nasimang yani ko mung chigni kape khana tanang jawa direct yani ko mung verification thari khana na again pai merake sni chigani yan mungani sotok sni sotokani wan mungani mo mung brisan ai khana tanang again yana chidok sotok sa khul sni sotsni gini yandege de khana tanang jawa ne somay sa khala yandege de andagi mana daude direct number ko anga simana natken direct number wana angni khayman ba gani sni bri aro sku sa aro dok gatham aro chet yanoni ko na simana guti tharatken ne yanoni ko guti tharatken daude ya sa aro dok baksa house to ni muna na simang na ya ending ko ya ko anga tharatken ne nigemen simang ni aibo daude direct number long sotok pri khur abagen sonkhale setna sotok pri aya unsisa screen stopping am sotok pri andagemna sotok skru andagemna chet andagemna skru daude dok ni khon thara thaigen sotok chet andagemna sotok sni ya khur anabat genok mung dok mo ya mung dok ko angan asimana thariat chok daude asimang badia ko khalbate ni na tanangen angan asimana ya first line khon atken ne ya sotok chet sotok bri ya ko khalbat bo ya khode normal lo khalai bo mo normal lo khalai bo ya khode nagemana asimang
ya geni aro sniko nasimani manan baksa gapati khalbo ba ya sa aro dokoba nasimani manan baksa gapati khalai bomo. Daude iano mungdok iano mungbre mungchikung nokjokne nigimin darangkhon drede akan jengan nasimang ya angni mungdokoniko nasimangni target ba isaprang baksa meligen jemode khana gita manaigen. Mili jagen semode nasimang video ko nimang ba dongaibo maina ya de game songonigimin darangkhon drajamo. Nigaman dalni bidide rangsan sobarang katolong nigen semode channel ko taksik mampabo. Mana bet nasimang ni repings kerana ba sila khachi china gol nabe deh nasimang ko video ko open ka inya nasimang muthura aro sakani kon best of luck goodbye.